नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 23 तारिख सोमवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे आज प्रथम खबर नम भारत और मेट्रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दिन 12:30 शताब्दी नगर स्टेशन बहु प्रतीक्षित नम भारत आंचलिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एवं मेट्रो को सबुज पताका देखै शुभारंभ करिसंती। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रही सेवा को उद्घाटन करने सह नम भारत ट्रेन रे बसी मीरठ दक्षिण स्टेशन पर्यंत से यात्रा करिसंती। इस समय स्कूल पिला अधिकारी सहित मोदी आलोचना मध्य करिसंती। आरआरटीएस को पताका देखाइबा परे प्रधानमंत्री देश रे मेट्रो नेटवर्क संप्रसारण रे होइतिबा प्रगति उपरे आलोकपात करथिले। परवर्ती खबर अफगानिस्तान उपरे पाकिस्तान रो बड़ एयर स्ट्राइक 17 मृत। पाकिस्तान अफगानिस्तान उपर एक बड़ एयर स्ट्राइक करिछि। पाकिस्तान पुणी थरे अफगानिस्तान रे पसी सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। ए आक्रमण गुडी को अफगानिस्तान रो घनी खेल एवं गर्दा सामिया जिल्ला रे होइतिबा जणा पड़िछि। जेउ आक्रमण रे साधारण नागरिकों को आवासिक अंचल को टार्गेट करा जाइछि। फल रे 17 जन अफगानिस्तान नागरिकों को मृत्यु होइछि। परवर्ती खबर पंड हला आतंकी षडयंत्र 8 संदिग्ध गिरफ। भारत रे बड़ आतंकवादी आक्रमण योजना पंड होइछि। सुरक्षा एजेंसी तमिलनाडु तिरुपुर जिल्ला रे एक बड़ अभियान रे 8 जन संदिग्धों को गिरफ करिछि। दिल्ली पुलिस पाकिस्तान आतंकवादी संगठन गुडी को समर्थन करथुवा संदिग्ध गिरफ होइछंती। संदिग्ध माने विदेशी हैंडलरଙ୍କ निर्देश रे बड़ आतंकवादी आक्रमण योजना करुथिले। सेमानकर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सहित लिंक थिबा जणा पड़िछि। सेमानक ठारु 8टी मोबाइल फोन एवं सिम कार्ड जब्त होइछि। एमानक मध्यरे बांग्लादेश नागरिक मध्य सामिल होइछंती। परवर्ती खबर मन की बात कार्यक्रम रे ओडिशार हिरोद पटेल चाष प्रणाली को प्रधानमंत्री कले प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन भविष्य में एआई रो व्यवहार नहीं मार्ग स्थिर करिछि। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम रे देशवासी भाव विनिमय करी प्रधानमंत्री कहते बहु राष्ट्रीय नेता शिल्प उद्योगी नवसृजनकारी एवं स्टार्टअप क्षेत्र सहित जड़ित लोक इस सम्मेलन रे एकत्रित होइछंती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता साहाय्य भारत प्राचीन ग्रंथ पांडुलिपि एवं तथ्य संरक्षण रे ग्रहण करथिबा पदक्षेप को विभिन्न राष्ट्र स्वागत करिसंती। परवर्ती खबर विश्व शुल्क हार को 15% को वृद्धि कले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विभिन्न राष्ट्र उपरे लगाइथिबा वर्धित शुल्क को आग्रह करबा सह ट्रम्प को निष्पत्ति को रद्द करिवार 24 घंटा न पूर्ण अमेरिका प्रशासन पुणी थरे समस्त राष्ट्रंक लागि एक प्रकार टिकस लागू करिछि। अमेरिका को रप्तानी करा जाउथिबा सामग्री पई विदेशी राष्ट्रगुडी उपरे ट्रम्प शनिवार 15% शुल्क लागू करथिबा जणा पड़िछि। प्रथमे 10% टिकस लागू नै ट्रम्प सूचना देइथिबा बेले किछि घंटा मध्यरे याको पुणी थरे 15% को वृद्धि करिसंती। ट्रम्प को एभली बारंबार निष्पत्ति परिवर्तन विश्व बजार हटचमट सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर एलियन अछंती बाराक ओबामा स्वीकारोक्ति पर फाइल प्रकाश करने को निर्देश देले ट्रम्प। आमे ब्रह्मांड रे एका अछु कि पृथ्वी बाहर जीवन अछि केबे अस्तित्व रे अछि कि नाही किबा एबे अछि कि नाही एई प्रश्न विज्ञानर सबुठारु बड़ रहस्य मध्यरु गोटिए। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एलियन सहित जड़ित गोपनीय दलिल गुडी सार्वजनीन करबा पई निर्देश दैछंती। से कहिसंती पेंटागन और अन्य एजेंसी गुडी को यूएफओ यूएपी एवं एलियन जीवन उपरे सरकारी फाइल गुडी को प्रकाश करने को निर्देश देउछंती। परवर्ती खबर डाक्तरखाना रे भर्ती हेले शरद पवार डिहाइड्रेशन रो शिकार होइतिबा सूचना। एनसीपी अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद शरद पवार को स्वास्थ्यगत समस्या पाई पुणे रो एक घरे हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। सामान्य डिहाइड्रेशन रे पीड़ित थिबा नै चिकित्सा करथिबा डाक्टर सूचना दैछंती। वर्तमान तांको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिछि। रविवार शरद पवार को स्वास्थ्य अवस्था रे अचानक समस्या देखा देइथिला। परे तांको पुणे रो रूबी हॉल क्लिनिक रे भर्ती करा जायथिला। परवर्ती खबर 8 जिले में सृष्टि हेब 9,000 नियुक्ति उपकृत हेबे राज्यवासी। 44,200 कोटी टंका पुंजी निवेश को मुख्यमंत्री मंजूरी। 8टी जिले में सृष्टि हेब 9,000 नियुक्ति कारण 44,200 कोटी 10टी प्रकल्प मंजूरी होइछि। नवीकरण शक्ति एवं सेमी कंडक्टर प्रकल्प गुड़िक उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती। खोर्धारे हेब सेमी कंडक्टर मेमोरी चिप प्लांट। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन में अनुष्ठित 44तम हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में 44,200 कोटी टंकार 10टी प्रकल्प को मंजूर करा जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन में अनुष्ठित 44तम हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में 44,200 कोटी टंकार 10टी प्रकल्प को मंजूर करा जायछि। राज्यर 8टी जिला हेउछि खोर्धा कोरापुट मालकानगिरी ढेंकानाल पुरी नयागढ़ कलाहांडी और देवगढ़। परवर्ती खबर श्रीमंदिर उपरे पुणी उड़िला ड्रोन। पुरी श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ीबा भिजुआल पुणी थरे भाइराल। श्रीमंदिर सुरक्षा नहीं पुणी प्रश्न उठिला।
ରବି ପ୍ରଭୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡିବା ଭିଜୁଆଲ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି। 24 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଜୁଆଲରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଡ୍ରୋନ୍ ଧରି ହାତରେ ଉଡାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ପୋଲିସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ପୋଲିସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲିଗ୍ରେ ଅପରାଜୟ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ସୁପର 8ରେ ଫେଲ୍। ସୁପର 8ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। 18 ଓଭର 5ଟି ବଲରେ ମାତ୍ର 111 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏହା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 76 ରନର ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସାମ୍ନାରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଟର ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାସର ଘର ଭଳି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ୱିକେଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଲଗାତାର ଜିତରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରାଜିତ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚରେ 76 ରନରେ ହାରିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ। ମଇଦାନରେ ଦମ ଦେଖାଇବେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିବ ଜୋରଦାର ମୁକାବିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା 75ତମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି ବିଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ରାଉରକେଲା ଏସପି ନିତେଶ ଧାଉଧାନୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସପି ଅମୃତା କାଉର ଓ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଦୀନା ଦସ୍ତଗିରି ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ହକି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ 4ଟି ପୁଲରେ ମୋଟ 14ଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ କଳି। ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ କଳି ଜେନେରାଲ ବଡି ବୈଠକକୁ ବୟକଟ କରିଛନ୍ତି ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ବୈଠକକୁ ବୟକଟ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବର୍ଷିଲେ ଲଳିତେନ୍ଦୁ। ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଲୋଧା କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 16ଟି ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ କରିସାରିଲେଣି। ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ନ କରି ଘୁଞ୍ଚାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲଳିତେନ୍ଦୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବୟକଟ କରୁଛି। ବିସିସିଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଗତ କରାଇବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜନଗର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ସହିତ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବିଗୁଡୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ପିଏସି ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କମିଶନର ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ବେହେରା, ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ପରିଡା ଓ ରୀତାଞ୍ଜଳି ପରିଡା ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାସିଂଟନ ଡିସିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୱାସିଂଟନ ଡିସିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱେରେଜ ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ପରେ ପେଟେମାକ୍ ନଦୀରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଫେଡେରାଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସି FEMA ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ କହିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ସ୍ୱେରେଜ ଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଲମ୍ବିଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେଡେରାଲ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଶିଖର ଧୱନ। ବଲିଉଡ ତାରକାଙ୍କ ଭଳି କ୍ରିକେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଶନିବାର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧୱନ ତାଙ୍କ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧବୀ ସୋଫିଆ ସାଇନିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ କେବଳ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଅପରାହ୍ନ 3:20ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗ୍ରହଣ। ସର୍ବମୁଖ୍ୟ 6:47 13 ସେକେଣ୍ଡ। 3ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହେବ ପାକ ତ୍ୟାଗ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ ପରେ ହେବ ଗ୍ରହଣ ନୀତି। ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପରେ ନୀତି ବଢି ହେବ ସୁନାବେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26ରେ ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍। ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର 4 ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। ଏହି 4 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ
ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ ହେବ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନା ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନା ଅମାନ୍ୟ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପ୍ରଶାସନ। ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଏସ୍ଓପିକୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦଳର ସ୍ୱାଗତ। ସାମାଜିକ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ତେବେ ଯାତ୍ରାରେ କିଭଳି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେବ ଓ କଳାକାରଙ୍କ ପୋଷାକ କିଭଳି ରହିବ ସେ ନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାରଣ କରାଯିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜିଠାରୁ ଘଡଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଆଜି ଘଡଘଡି ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସହ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ। ଏନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 23 ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର 8ରେ ହାରିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 51 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଏବଂ ୱିକ୍ ଜ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ ସାନକା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରାଜୟକୁ ଏଡାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ପାଲେକେଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 146 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 20 ଓଭର ପୂରଣ କରିବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 95 ରନରେ ଅଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିସା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କଲା ବାଂଲାଦେଶ। सोमवार ठारू हेबो कार्यक्षम। बांग्लादेशर तारिक रहमानको नुआ सरकार भारत सहित सबु प्रकार संपर्क सुधारिबाकु प्रथम गुरुत्व देउथिबा देखिबाकु मिलुछि। प्रथमे क्रिकेट संपर्क सुधारिबा दिगरे बांग्लादेश आलोचना करथिबा बेले एबे भारतीय नागरिकଙ୍କ ପାଇଁ पर्यटक भिसा जारी करिबा पुनः आरंभ करिबाकु निष्पत्ति नेछि। मोहम्मद यूनुसको अंतरीण सरकारଙ୍କ भारत सहित संपर्क तिक्त परे पर्यटक भिसा स्थगित रखा जाइथिला। हेले तारिक सरकार याहाकु पुनः आरंभ करिबाकु निष्पत्ति नेथिबा बांग्लादेश वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सूत्रु तथ्य नै रिपोर्ट प्रकाश करिछि। परवर्ती खबर एशिया कप हातेला भारत। महिला एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 रो फाइनल मैच रे भारत ए दल चमत्कार प्रदर्शन करी बांग्लादेश 146 रन रे परास्त करी टाइटल जीतिछि। बैंकॉक रो टेड थाई क्रिकेट ग्राउंड रे मैच खेला जाइतिला। प्रथमे बैटिंग करी भारत ए दल 135 रन रो लक्ष्य धार्य करितिला। टीम रो ओपनर बृंदा दिनेश और नंदिनी कश्यप प्रथम विकेट पाई 30 रन सहभागिता गढ़िथिले। मध्य भाग रे नियमित विकेट पतन हेबारु बड़ स्कोर करि पारि नथिला। परवर्ती खबर आम गौरव आम कॉलेज 12टी उच्च शिक्षानुष्ठान विकास पाई 1.73 कोटी टंकार मंजूरी। आम गौरव आम कॉलेज योजना अधीन राज्यर गोटे विश्वविद्यालय एवं 11टी महाविद्यालय विकास पाई उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु 1.73 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। शिक्षानुष्ठान भित्तिभूमि एवं शैक्षिक प्रकल्प विकास पाई एक अर्थ खर्च करा जिवो। शिक्षानुष्ठान सामग्रिक विकास, पाठागार, लैबोरेटरी, क्रीड़ा और एकाडेमिक कॉम्प्लेक्स निर्माण, वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराइबा, सीसीटीवी कैमेरा लगाइबा आदि कार्य रे अर्थ को खर्च करा जिवो। परवर्ती खबर भयंकर भूमिकंप रे थरिला नेपाल। रविवार सकाळे नेपाल रो काशी प्रदेश रे भूमिकंप झटका अनुभूत होईछि। जातीय भूमिकंप मॉनिटरिंग और गवेषणा केंद्र अनुसार रिक्टर स्केल रे भूमिकंपर तीव्रता 4.1 थिला एवं यह सकाळ 7:31 अनुभूत होइतिला। एहार केंद्रस्थल नेपाल राजधानी काठमांडू 475 किलोमीटर पूर्व सुखबासभा जिलार रिताक अंचल रे थिला। परवर्ती खबर ईरान रे पुणी प्रतिवादर निया। आंदोलन को ओह्लाइले छात्र छात्री। ईरान अमेरिका उत्तेजना भितर ईरान रे पुणी प्रतिवादर निया देखिबाकु मिलिछि। शनिवार दिन तेहरान और मसाद रे विश्वविद्यालय कैंपस रे शह शह छात्र छात्री शोभायात्रा आरंभ करथिले। गत मासर हिंसा पर सबठारु बड़ छात्र रैली शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और उभय सहर अनेक मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी देखा मिली।